মার্কেট স্টল উদ্বোধনী programnya acuk pandang bilano hambaya paru ini narwaya okra cini edisi hapang ni orang dengan CM Mocan Purno Chandra Jomadianu hambaya paru cini orang dengan MDC Umasongko Terpotmano saya orang cini social activist aku Bishogit Athakmoni cini kebang yang যতদিনও প্রায় শিবাইকল খুলিয়ে খুব সময় শর্ট এবং untuk harga তো পানমানজান দাবি মো বাজার অনেক বছর আগে আমি যখন ফাইগুলো আরো কিন্তু পুরো মার্কেট স্টল বেরিয়ে তবে সময় হিসাবের সাথে और मार्केट स्टॉल का ठीक किंतु वो मार्केट स्टॉल रो झूक भाई मिली लिया है इन्हीं से चमड़ो स्टॉल पुरो काम भाई पहला ही तो काहे को क्या संचाई तो भी तो वो चीनी एडीसी हाबांगी बिशिंगो प्राय 133 टा मार्केट जे मार्केट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नि बिशिंगते সার্ভে ক্লাইয়ে সেই বড় মার্কেট ডেভেলপমেন্ট নি বিষয়টি বুড়ানি চাই দই দম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি ধানিচিনি প্রস্তাব অলরেডি রিজাক্ট দম মো মাস নি 15 তারিখ 16 17 18 দিল্লি হতে হইছে থাক নাই এগ্রিকালচার নি 3 প্ল্যানে এবং প্রায় 1,500 কোটি টাকা নিয়ে প্রজেক্ট জমা রিজার্ভ কোম্পানি মনো বাইক লাইছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই সালাউই টুবি ফাইনানি আর চাইতো পুঙ্গু চিনি দম যদি আবংকে মো বৃদ্ধি বাজার নছেন টোটালি নিউ শেপ রেনাই और दिने खूब खुशी का রিশানো রিমাই মানে বাগে কারণ রিশা আবুকে বরিরো শর্মানিছে চিনি তদ্রাও ফানমানি এবা পাগরি শর্মানি মনোচন রিমাইছে আর বেলাই তন্তকা চিনি অফিসার বাবুনো বই দুখলাই তিনি অকগ্ন উচ্চারণ খাইকা जों चाइ तबनाय ओआम चाइनि बरं बागे कोल्ड स्टोरेज दे और क्लाइमानो ओपन मार्केट स्टॉल दे क्लाइमानो रूट साइड सेल्स काउंटर दे क्लाइमानो दुईतला मार्केट दे क्लाइमानो समस्त किछु प्रोजेक्ट प्रपोजल किन्तु ओ बाजार नि बागिको जों रिजार्भ करो वानानानि कुनो करे चिनि चौबा जों क्लाइदो Tipra mothani naharmu Tiprasarog ni hamarin bagi rai mo bazar apni phataroya kintu Tipra motha o amchaini borobi সমর্থন ছাড়া जों bazar busnamaya market store busnamaya নরক চুনো সুযোগ রেখা এক বছর বিশিং বছর কাইসার কাতাল স্টল খুলক মানকা আগামী 6 মাস হতেই কাতাল samung जों तांनाय आइक्लाई जों थामसा दङै सिनि हानो डेभेलप खायनि मत चबावसे ताम अफिसार ताम नन अफिसार समर्थक साधारण नागरिक যতন जोंनो लगि दिजाबायदि आसक सावैना आंगानि गब्द अरन मथाकसिन रतन दालाय